Ok, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana una vez más. Okay, brothers, may the Lord bless you guys once more. Pastor Jordan is not here today, Pastor Orleng isn't here today with so us, again it's my turn. so I'm able to present it today again. Es mi turno de nuevo con todos ustedes, It's my turn with you all again. pero me encanta compartir con ustedes. But I love to share with you guys. Y hoy quiero compartir con ustedes un sermón que le he titulado Una verdad difícil de aceptar. And I want to share today's sermon that I've titled A Difficult Truth to Accept. Una de las cosas más difíciles para un adolescente que lo pueda aceptar One of the hardest things for a young person to accept es que le digan que es inmaduro. is to be told, right, that you lack maturity or you're immature. Si usted quiere ofender a un adolescente, You want to offend a young person, dígale que eres un inmaduro. tell him, hey, you're immature. Imagínense que yo como pastor Imagine me as a pastor, tenga que hablar con usted and I might have to talk with you, right? y le tenga que decir, hermano, And I might have to tell you, right, brother, hermana, sister, no podemos tener una conversación espiritual we can't have a spiritual conversation porque la verdad es que usted es bien carnal. because in reality you're very carnal. Les aseguro que van a abrir los ojos de este tamaño, I'm sure many would just open their eyes huge, right? se van a enojar conmigo, They're going to get pissed off at me, probablemente se van a marchar de la iglesia potentially leave porque el pastor me dijo que yo era carnal. because the pastor said I was carnal. Y yo entiendo que es una situación incómoda, And I understand it's going to be uncomfortable, pero al mismo tiempo es una situación real. but at the same time it's a reality. Es algo que sucede a cada momento en todas nuestras It's iglesias, something that happens at all times in all churches, en todas nuestras congregaciones. in all of our congregations. Existen hermanos There's brothers que a veces muestran un comportamiento who carnal. at times show a behavior, right, that's carnal. Se asoma esa naturaleza pecaminosa en algún área de la vida. Sinful nature just rears its head in some aspect of their life. Y me gustaría hablar con ustedes un poco más acerca de esto que es And I'd un love cristiano to carnal. expand on this concept, right, of a carnal Christian. Sería prudente volver a nuestra lectura devocional, It's a good idea to go back to today's devotional passage porque aquí Pablo está hablándole a los hermanos en Corinto because Paul's speaking to the brothers in Corinth, y le dice que no le puede hablar como cristianos espirituales, and he tells them, right, I can't speak to you as spiritual Christians, sino como cristianos carnales, rather as carnal Christians. como si fueran niños As en if Cristo. They were babes in Christ. Quiero ofender a un adolescente. You want to offend a young person. Dígale que se está comportando como un niño Tell them you're acting like a child, like a y babe, ahí tendrá un problema. and you're going to have an issue. Y en el versículo 2, And in verse 2, Pablo dice, Paul les di a beber leche I fed you with milk y no viandas, and not with solid food. y quiero que presten atención, And pay attention here. porque Pablo dice, porque aún no erais capaces. But he clarifies, for until now you were not able. Pablo está hablando de un tiempo pasado. He's talking about a past time. En aquel momento no pude hablar con ustedes como espirituales porque eran carnales. In that moment I couldn't speak to you because you were carnal. Les di leche porque no eran capaces. I fed you with milk because you were not able. Eso es pasado. That's in the past. Pero Pablo lamenta ahora algo. But now he laments something. Porque now. Pablo dice, ni sois capaces todavía. As he clarifies right at the end of verse 2, and even now you're still not able. O sea, que ni en el pasado pude, So obviously not in the past I couldn't, ni ahora puedo, but not even now porque ustedes permanecen en la misma condición. because you're still in the same condition. No ha habido un cambio. There has been no change. Y dice allí en el versículo 3, And he follows that in verse 3, porque aún sois carnales. for you are still carnal. Pues si hay entre ustedes celos, contiendas y disensiones, For where there are envy, strife, and divisions among you, se están portando como carnales, andan como los hombres. are you not carnal and behaving like mere men? Así que, basado en este texto, So based on this text, se ha regado por ahí una falsa enseñanza there's been a false theology that spread de que pueden existir cristianos carnales. that you could have carnal Christians. Pero esto es falso. But this is false.
Incluso yo he visto que hablan de el hombre natural como el inconverso, In fact, I've heard it spoken, right, as the natural man being an inconvert, el hombre espiritual, el que se convirtió y está caminando con Cristo, the spiritual man being the one that has converted and is walking with Christ. pero han metido una tercera categoría. But they added a third option, Existen los cristianos carnales, carnal Christians. aquellos que son salvos, Those who are saved, pero se siguen comportando como si vivieran en el mundo. but they continue to act as if they belong to the world. ¿Pero es esto posible? But is this possible? ¿Es esto lo que está enseñando el apóstol Pablo aquí? Is this what the Apostle Paul's teaching here? Pablo no está enseñando He's not teaching que hay una categoría que pudiéramos llamar cristianos carnales. that there's something called carnal Christians. Pablo está usando esta expresión Rather, he's using this expression para hablar de cristianos to speak to Christians about Christians que en determinados momentos that at certain moments y en determinadas áreas de su vida and in certain parts of their lives están mostrando un comportamiento carnal. are displaying a carnal behavior. Describe ese momento He describes that moment donde en un área de nuestra vida where an area of our lives, se asoma esa naturaleza caída, the fallen nature just comes over, right? And esa rears its naturaleza ugly que head. es contraria a Cristo. That fallen nature that is contrary to Christ. La palabra que usa Pablo aquí para carnal That word that he uses for carnal, es una palabra griega, it's a Greek word, sarkikos, sarkikos, y se traduce como mundano, which just means worldly, algo que pertenece a la carne, something that belongs to the flesh, algo que se opone al espíritu something that opposes the spirit, y que de alguna manera simboliza lo que es externo, lo que yo expreso. and that somehow symbolizes what's on the outside, what is expressed. Así que la clave aquí para entender de este asunto So the key to understand here, or take away, está en que un cristiano puede en determinado momento is that a Christian in a certain moment, y en determinada área in a certain area, y bajo determinadas under circunstancias certain circumstances, pudiera mostrar un comportamiento carnal. could display a carnal behavior. Pero un verdadero cristiano But, however, a true Christian no permanecerá toda su vida viviendo como un carnal. will not remain all of their lives behaving in a carnal way. Así que esta enseñanza de que puede existir un cristiano carnal So this theology, this idea of a carnal Christian, es completamente falsa is completely false. y ha sido explotada mucho. And it's been abused. Se abusa de esta expresión People use it often porque se le enseña a la gente because people are taught de que pueden venir a la fe en Jesucristo, that you could come to faith in Christ, pueden ser salvos para la you eternidad, could have your eternity secured, pero pueden proseguir viviendo sus vidas but you could continue living your life sin que haya una evidencia de que eres una nueva criatura. without there being evidence to you being a new creation. Pero eso no es lo que está enseñando Pablo. But that's not what Paul teaches here. Por cierto, In fact, en la segunda carta que Pablo escribe a esta misma iglesia, in his second letter to the church in Corinth, capítulo 5 y versículo 17, 5:17, y por cierto, texto lema de nuestra escuela bíblica para este año, and in fact, that's the theme for our VBS, our Vacation Bible School. dice el apóstol Pablo: The Apostle Paul writes, de modo que si alguno está en Cristo, therefore, if anyone is in Christ, y pregúntese por un momento, so ask yourselves usted mismo allí, right there internally, ¿está usted en Cristo? are you in Christ? Si su respuesta es sí, If your answer is yes, si usted se autodefine como una persona que está en Cristo Jesús, if you define yourself as someone in Christ, la Biblia dice algo, the Bible says something to that. que tú eres una nueva criatura. He continues, right? He is a new creation. Porque tú has experimentado un nuevo nacimiento Because espiritual. there has been a spiritual rebirth. Porque el Espíritu Santo ha venido a tu vida. Because the Holy Spirit has come to your life. Te ha dado testimonio de justicia, In testimony of righteousness, de juicio, of judgment, de pecado. of sin. Ha obrado ese nuevo nacimiento. It's worked this new birth. Te ha sellado It's sealed you y ahora vive dentro de ti. and now resides in you.
Y como consecuencia de And eso, as a consequence of that, la Biblia dice Scripture says que entonces las cosas viejas pasan that old things have passed y away, Dios comienza a hacer cosas nuevas. and behold, all things have become new. Si usted está en Cristo, If you are in Christ, estas cosas tienen que pasar sí o sí. these things have to happen. No hay manera de No. decir que estoy en Cristo Way about it. There's no way to say I'm in Christ y decir que no está pasando nada en mi vida. and not see nothing happening in my life. La Biblia nos enseña que algo tiene que suceder. Scripture says it, right? Something needs to happen. La idea de un cristiano carnal The idea of a carnal Christian es algo antibíblico. is something that's anti-biblical. No hay apoyo en la escritura para eso. There's no biblical foundation to it. La Biblia dice que tenemos que ser renovados en Cristo We need to be renewed in Christ. y que nuestra vida tiene que exhibir evidencia de esa obra. And that our lives needs to exhibit evidences of that. Así que repito, So I repeat, ¿puede un cristiano en un tiempo de caída o rebelión actuar como un carnal? can a Christian in a certain fallen moment act in a carnal manner? La respuesta es sí. Yes. Pero ¿puede un cristiano verdadero actuar siempre como un carnal? But can a Christian always habitually be acting in a carnal manner? La respuesta es no. The answer is no. A mí me fascina la ilusión con la que vive mucha gente. I'm fascinated with this illusion that certain people live by. La gente guarda falsas ilusiones acerca de sus seres queridos, Many people have false expectations with acerca de respect sus amigos to their loved ones, friends, o de cualquier persona que le tengan una consideración or especial. for anybody who they consider dear. Y les gusta pensar muchas veces que sí, que son cristianos, And they love to think, right, that yeah, they're pero of course they're realmente Christian, no hay evidencias en su vida when their lives don't reflect any evidences de que son cristianos. of them being Christian. Y se aferran a ideas tan fantasiosas. And they hold on to certain ideas. Viven aferrados a ideas como Ideas like una vez levantó la mano, one day, hey, they responded to a calling. una vez pasó al frente, One day he walked up to the front of the church. se puso de pie, One day he stood up where he was at. repitió la oración de fe, He repeated a prayer of faith. se crió en la iglesia, He was raised in the church. desde chiquitito abuela lo llevaba, Since he was small, his grandparents brought him. para todo en su vida menciona a He Dios. constantly mentions God. Y pensamos que por eso And es we cristiano. think because of that, yeah, they're Christian. They have to be. ¿Y dónde está la evidencia de esa vida? And we say, well, where are the evidences in that life? Porque cuando usted le pregunta a alguien, Because when you ask them, si usted cree de esa persona, ese familiar que es cristiano, if you believe in that person who you claim to be Christian, porque levantó la mano, because they raised their hand, porque pasó al they frente, walked to the front, porque hizo la oración de fe, because they did a sinner's prayer, la pregunta es, the question becomes, ¿por qué no está aquí hoy? why aren't they here? ¿En qué iglesia se congrega? What church do they congregate at? ¿En qué ministerio sirve? What ministry do they serve in? ¿Por qué no se ha bautizado? Have they been baptized? Why not? No quiero sonar incluso materialista, In fact, I don't want to be materialistic about it, pero creo que es una excelente pregunta. but it's a valid question. ¿Dónde están sus diezmos y ofrendas para honrar a Dios? Are they tithing and giving offerings to honor God? Y todas estas preguntas parecen no tener respuestas, All these questions a lot of times have no reply. pero yo sí tengo que creer que esa persona es cristiana. But of course, I need to assume, right, and believe that they're Christian. Y uno diría, ¿cómo? And one would say, Hay algo aquí que no está encajando bien. there's something where the math isn't adding. Y algunos dicen, no, si es cristiano. Some would say, yeah, of course, yeah, they're Pero still lo que pasa es Christian. que todavía es un cristiano carnal. What happens is they're carnal Christian. No existen cristianos carnales. Carnal Christians do not exist. O eres o no eres. Either you are or you're not. No hay manera de decir que estoy en Cristo There's no way to say I'm in Christ y que no haya evidencia en mi vida. and for there not to be evidences in my life. Así que repito So I repeat, que Pablo no está estableciendo una categoría de cristianos carnales. Paul's not establishing a separate category of carnal Christians. Y si usted piensa así acerca de un familiar, And if you think like that about somebody,
de un ser querido, a dear person to si you, usted guarda esa falsa esperanza, that you hold on to those false hopes, es hora de que empiece a orar verdaderamente para que se convierta. it's time to pray that they truly Es convert. necesario que usted ore para que haya arrepentimiento It's necessary to pray for repentance, y para que acepte y conozca verdaderamente a Cristo. and for them to accept and truly know God, Christ. Y de ahí viene el título de mi sermón. And that's the title of today's sermon, right? Es una verdad que es difícil de aceptar, It's a truth that's difficult to accept. que algunos de los nuestros That some of ours no están verdaderamente en Cristo. are not truly in God. Pablo dice en Romanos capítulo 1 y versículo 16, Paul says in Romans 1:16, dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. he says, "For I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it's the power of God to salvation for everyone who believes." Y ahí es donde se agarran muchos. And that's where many people hold on to, right? No, solo hay que creer. All you got to do is believe. Y es verdad, hay que creer. And it's true, you have to believe. Tú tienes que creer en la obra de Cristo en la cruz You have para to ser salvo. believe in the work of Christ on Calvary to be saved. Pero yo no sé But I don't know en qué momento in what point, para algunos for some, creer no implica transformación. does belief not equal transformation. Hay que creer en el Evangelio. You have to believe in the gospel. Yo soy salvo por creer en la obra de Cristo, I'm saved for believing in the work of pero al Christ. mismo tiempo soy transformado. But at the same time, I'm being transformed. No podemos separarlo. We can't separate the two. Y yo creo que muchos anhelan ser salvos And I think many desire to be saved. para cuando me muera ir al cielo. So that when I die, I can go to heaven. Pero Señor, yo no quiero ser transformado ahora, ¿eh? But God, I don't want to be transformed now. Déjame como estoy Leave me the way I am. y yo quiero vivir mi vida como estoy. And I want to live my life the way I am. Hermanos, eso es imposible. It's impossible. El Evangelio es también transformación. The gospel is transformation. Les invito a que consideremos un patrón en la Biblia. Let's consider a pattern in Scripture. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, In the book of Acts, chapter 2, después del discurso de Pedro en el día de Pentecostés, after Peter's sermon, his discourse on the day of Pentecost, todo el mundo sabe que ese día dice que 3,000 personas se convirtieron al Señor. the Bible says that about 3,000 souls converted. Pero ¿qué pasó con esas vidas? But what continued? What Cuando usted happened? lee en todo el capítulo, But if you continue reading on that chapter, nos dice que esos 3,000 se bautizaron. it says that those 3,000 were baptized, Se nos dice que perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles, that they continued steadfastly in the apostles' doctrine, en la comunión unos con otros, in the fellowship, en el partimiento del pan y en las oraciones. in the breaking of bread, and in prayers. Se dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. It says that they ate together with gladness, Se nos dice que alababan a Dios that they praised God. y se nos dice que tenían el favor de todo el pueblo. And it also says that they found favor of all the people. Y yo no sé si usted lo puede notar, Not sure if you can realize it, pero la Biblia nos está dando un patrón de continuidad. but the Bible is establishing a pattern of continuity. No es que aquel día 3,000 creyeron y ya. It's not that 3,000 people were converted that day and that's it. El creer trajo cambios a su vida. Rather, those believers, right, that belief brought a change in their life. Y ellos tuvieron que dar pasos concretos And they gave concrete steps de acuerdo a lo que ahora dicen que creen. according to what they claim to now believe. Si usted cree en Cristo, If you believe in Christ, usted tiene que dar pasos que lo acerquen cada día más a then Cristo. you should be taking steps that get you closer and closer to Him. Y la vida de aquellos And the life of those people, exhibían frutos it showed, it had fruit. y se podía ver que tenían una relación con Dios a través de Jesucristo. You could see that there was a relationship with Christ, with God through Christ. Pero tiene que haber una evidencia. But there needs to be evidence of that, right? La gran realidad es que todos batallamos con la carne. The reality, right, is that we all battle with our flesh. La semana pasada en el sermón de español hablaba de esto. Last week in the first service, we spoke about that. Muchos teólogos afirman Many theologians affirm que absolutamente todos, that absolutely everybody, de alguna manera, somehow, tenemos áreas en nuestra vida has
areas in their lives donde se asoma esa vieja naturaleza where that fallen nature rears its head y a veces actuamos como carnales. and we act perhaps carnally. Y hasta cierto punto, And to a certain extent, eso es normal, it's normal, entre comillas, quote, air quotes, porque estamos en un proceso de transformación. because we're in this process of transformation. Porque todavía yo no soy perfecto. Because I'm still not perfect. Porque en algún momento Because at some point, esta vieja naturaleza se inflama this fallen nature just inflames y yo itself, puedo actuar carnalmente, and I might act carnally. pero no es mi llamado. But it's not my calling. Y si yo soy verdaderamente un discípulo de Jesús, And if I'm truly a disciple of Christ Jesus, no puedo vivir toda mi vida actuando como un carnal, I can't live my whole life acting carnally. porque me estaría burlando del Señor. Because I'd be mocking God. Estamos en un proceso de transformación. We're in a process of transformation. Y será perfecto cuando Cristo venga. And it shall be perfect when He comes back. Pablo escribe también en su carta a los Corintios Paul writes in his letter to the church in Corinth as y well. dice que a la final trompeta todos seremos transformados And at the last trumpet to blow horn blare, we're going to be para transformed siempre, forever. para estar en la presencia de Dios. To be in the presence of God. Pero ahora But for now, yo tengo un llamamiento I have a calling a la santidad, to holiness, al crecimiento, to grow, a la madurez to maturity, y a dar frutos para Cristo. and to give fruits for God. Constantemente estoy diciendo, Constantly I'm saying, es imposible it's impossible que Cristo esté en tu vida for Christ to be in your life y que no se pueda ver ni un solo cambio. and for there not to be a single change. Literalmente es imposible. Literally impossible. Yo no puedo pensar que alguien es salvo I can't think someone is saved y que se pueda comportar toda su vida como si no lo fuera. and that person can act their whole lives as if they weren't. Y si ese es el caso, If that's the case, la persona está jugando. that person's playing, Está jugando a ser cristiano. pretending Está jugando a to ser la be iglesia. Christian, to be the church. Pero el apóstol Pablo jamás enseñó sobre cristianos carnales. But the Apostle Paul never taught that that thing existed, carnal Christians. Pablo mismo escribe acerca del contraste entre la carne y el espíritu, Paul writes about the contrast, right, between the flesh and the spirit. porque la carne y el espíritu dan frutos. Because the flesh and Y tengo que recordar una vez más las palabras de Jesús. give fruits. And I got to recall the words of Jesus Christ. Mateo 7:16, Matthew 7:16. donde el Señor dice, por sus frutos los He conoceréis. says, you will know them by their fruits. No se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? ¿Usted está de acuerdo conmigo en que se aprecian los frutos? You understand, right? That the fruits are there to be valued. El to be fruto es la appreciated. evidencia. The fruit is the evidence. Bueno, miren lo que dice Pablo acerca de los frutos. In fact, look at what Paul says. Gálatas capítulo 5, los versículos 19 al 25. Galatians 5:19 through 25. Manifiestas, dice Pablo aquí, son las obras de la carne. Now the works of the flesh are evident. Y hace una lista larga. And he goes on to make a list, a long one. Adulterio, Adultery, fornicación, fornication, inmundicia, uncleanness, lascivia, lewdness, idolatría, idolatry, hechicería, sorcery, enemistades, hatred, pleitos, contentions, celos, jealousies, iras, outbursts of wrath, contiendas y disensiones, selfish ambitions, herejías, dissensions, envidias, heresies, homicidios, envy, borracheras, murders, orgías, drunkenness, y Pablo diría, etcétera, etcétera, etcétera. revelries, and the like. Pablo dice, y cosas semejantes a estas. Things similar to that. La lista pudiera ser muy larga. The list could continue. Obras de la carne, Those are works of the frutos flesh. de la carne. The fruits of the flesh. Pero miren lo que dice Pablo aquí. But look at what he says here. Si regresamos, no, al verso anterior, dice, acerca de los cuales
os amonesto. Just as I also told you in the past. Como el que dice, tengo algo que decirle acerca de estos frutos de la carne. I'm telling you something about these fruits. Como ya os lo he dicho antes, Just as I told you before. que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. That those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Y la palabra clave aquí The key word here, es la palabra practican. it's practice. Porque Pablo no está diciendo Because he's not saying que una persona que ocasionalmente caiga en alguno de estos pecados that a person that once in a while falls into one of these sins no heredará el reino. is not inheriting the kingdom of God. Él está diciendo que los que no van a heredar el reino Saying those who are not going to inherit the kingdom of God son los que practican. are those who practice this. Y esta palabra viene de una forma verbal en griego, Comes from a verb, a Greek verb, praxo, praxo, y significa literalmente which literally means desempeñar algo repetida y habitualmente. to do something habitually or repeatedly. O sea, cuando se ha hecho un hábito en mi vida, Something that you do out of habit. cuando repetidamente estoy haciendo esto y no lo dejo de hacer. Consistently, I'm doing this, that, and the other, and I do not stop. Pablo no se está refiriendo a alguien que ocasionalmente Paul's not saying someone who occasionally cayó fell y la carne da a luz este fruto. and the flesh gave that fruit. Pablo se está refiriendo He's saying a aquel que ha hecho del pecado algo habitual. the one who's made that sin habit. Lo hago y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a I hacer y do lo it, quiero and seguir I do haciendo. it, and I do it, and I'm going to continue doing it. Pablo dice, no heredará el Paul reino saying, de Dios. You're not going to inherit the kingdom of God. Y no lo heredará porque creo que sencillamente no ha conocido a Cristo. They're not going to inherit it because they simply haven't known Christ. Si hacemos del pecado algo habitual, ¿cómo If we- yo voy a decir que estoy en Cristo? Make sin a habit. How can I claim to have Christ in the Spirit in me? Ocasionalmente yo puedo fallarle a Dios, On occasion, of course, I could fail. pero el que peca habitualmente, But he who sins continually, tenemos habitually, todo el derecho de cuestionar si verdaderamente ha conocido they al have every Señor. right to question if they've truly known God. Y por otro lado, Pablo pone en contraste ahora las obras del Espíritu. On the other hand, he contrasts, right, the fruits of the Spirit. Ese que vino a tu vida, That ese came que to obró you, el nuevo nacimiento, that ese que worked te selló. the new birth and sealed you. Y entonces dice allí en el verso 22, And he continues right in verse 22. mas el fruto del Espíritu es amor, But the fruit of the Spirit is love, gozo, joy, paz, peace, benignidad, long suffering, bondad, kindness, fe, goodness, mansedumbre, faithfulness, templanza, gentleness. y contra tales cosas, dice Pablo, Self-control. no hay ley. Against such there is no law. Hay un contraste. There's a big contrast. Y Jesús dijo, And Jesus said, por sus frutos tú los vas a conocer. by their fruits you shall know them. Así que yo no puedo ser un espino So I can't be a spine, y pretender dar uvas. a thorn, and pretend to give grapes. Yo no puedo ser un abrojo Or I can't be a fig y pretender dar higos. and then give out thistles. Jesús dice, imposible. It's impossible. Imposible estar en Cristo It's impossible to be y in que no Christ hayan frutos en tu vida. and for there not to be fruits. Que sigas in your viviendo life. como un mundano. That you continue to live as a worldly person. Si el apóstol Pablo creyese que pueden existir cristianos carnales, The Apostle Paul thought that carnal Christians could exist. nunca hubiera escrito lo que escribió en Romanos 12:2, Well, he never would have written Romans 2:12. cuando dice que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romans 12:1, when he says that you present your bodies as a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. El carnal no quiere presentar su cuerpo, A carnal person could never present por lo menos no lo quiere presentar como un sacrificio a Dios. their bodies as a sacrifice to God. They couldn't. No, si él está contento con lo que hace con su cuerpo, Because of course, they're fine doing what they do with their bodies for porque se ha themselves. convertido en un instrumento del pecado. Because they become an instrument for sin. El carnal The carnal one vive en los deseos de la carne, lives in the desires of his flesh, los deseos de los ojos of his eyes, y la vanagloria de la vida. and of course the vanity
Como dice el apóstol Juan allí en 1 de Juan 2, 15 al 17, Or as John writes in 1 John 2, 15 and 17. que dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Where he says like the love of the world, the things of this world, that doesn't come from him or from the Father. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, it's not of the Father, but of the world. En el contexto de la lectura devocional, In the context of today's devotional passage, Pablo le está diciendo a estos hermanos en Corinto Paul's telling these brothers in Corinth que en aquel momento, that in that moment, y por una situación que había allí en la iglesia, for a situation that was taking place in the church, ellos estaban actuando como carnales, they were acting as carnal people porque habían celos, because there were jealousy, porque habían contiendas because there was strife, y porque habían disensiones. and there was division. Y estaban un poco fajaditos entre ellos. And they were like just fighting. Yo soy de amongst each other. Pablo, I'm of yo soy de Paul, Apolo. I'm of Apollo. Y él dice, ni Pablo ni Apolo, somos servidores de Cristo, He ¿verdad? says, neither Paul or Apollos, we're all. Pero Pablo le dice, les di a beber leche y no viandas. Well, he tells them, right, I gave you milk and not solid food. No eran capaces en ese momento, ni lo son todavía. For you were not able to receive it then, and neither now. Y lo lamenta, And he laments this. porque dice, ni en el pasado ni en el presente siguen estando en la misma posición. He says, not even then or now, you're still stuck. No crecen, You're not growing. no maduran. You're not maturing. Y yo creo que en nuestras congregaciones tenemos gente así. And I think, of course, in our congregations, there might be people like that. Yo creo que hay personas que llevan 40 años pegados al biberón tomando la leche People who for 40 years have been drinking out of a milk bottle y no comen las viandas. and don't eat solid food. No son capaces. They're not capable. Una cosa es estar comenzando en Cristo One thing is to be starting in your, y que quizás todavía no hay una abundancia de frutos en mi vida, and perhaps there isn't an abundance of fruits in your life. pero otra cosa But another thing es querer vivir como un mundano, como un carnal is to want to live as a carnal person, a y worldly pretender person, decir que estoy en Cristo and Jesús, act or pretend to be in Christ Jesus cuando no hay evidencia de transformación, when there are no evidences of a cuando transformation, no hay evidencia de nueva vida. when there isn't proof, right, of a new life. En Cuba, In Cuba, una vez escuché a un pastor decir, I heard a pastor once say, y esto es algo una expresión muy popular del cubano, this is a popular expression for the Cuban people, pero aquel pastor dijo, but he said, si no hay frutos, if there are no fruits, empuja lo que es de cartón. push them over. He's made of carton. Quiere decir, es algo Cardboard. falso. He's fake. Es algo falso. Todos tenemos que ser transformados. We all need to be transformed. Todos debemos tratar de alcanzar algo. We all need to try to reach something. Si nosotros fuéramos a ver el currículum del apóstol Pablo, If we were to study or look at the curriculum of the Apostle diríamos Paul, que es un cristiano con una gran madurez, we say, all right, he was a mature Christian un cristiano con muchos frutos. with a lot of fruits. Pablo pudiera poner en su currículum Paul could have put in his resume que ha hecho 3 viajes misioneros, that I've done 3 missionary que he trips. plantado no sé cuántas iglesias, I've planted X amount of churches. que tantas personas se han convertido por mi So ministerio. many people have been converted through my ministries. Pablo pudiera decir, yo estoy lleno de frutos. He could have said, I'm full of fruits. Pero ¿saben cómo se percibía Pablo en Cristo Jesús? But look at how Paul perceived himself in Christ Jesus. Pues él lo escribió en su carta a los filipenses. He wrote in his letter to the church of Philippi. Y este es mi último texto en esta mañana. This is the last text that we're going to share today. Filipenses capítulo 3, los versículos del 12 al 14. Philippians 3, 12 to 14. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. It says, not that I have already attained. No soy el cristiano más maduro. I'm not No soy el cristiano que tengo todos los the frutos. most mature, that has all the fruits. Pablo dice, ni que ya sea perfecto. He continues, or I'm already perfected. Y si uno lee esto del apóstol Pablo, And if you read this from the Apostle Paul, yo digo, ¿cómo es que hay en nuestras congregaciones gente que se cree perfecta? how can we have people in our congregations today who consider Como que ya yo themselves llegué al límite de la madurez en Cristo. perfect, like I already achieved spiritual maturity in Como Christ. que yo he hecho ya mucho por el Señor y I've la done so obra. much for God. Pablo dice, yo no lo he alcanzado todo. He says, I haven't Yo no soy attained it. perfecto. I'm not even perfect.
yo prosigo. but I press on. Porque hay que entender esto como un proceso de cambio en mi vida, Because I understand that this is a process of donde change in my voy life, siendo transformado. where I'm being transformed. Y Pablo dice, yo prosigo a ver si yo logro agarrar esto But I press on that I may lay hold of that para lo cual Cristo me agarró a mí. for which Christ Jesus has also laid hold of me. Yo quiero alcanzar esto I want to reach this para lo cual Cristo me ha for alcanzado a mí. which reason Christ already reached me. Y a veces yo veo a los cristianos que esto no les preocupa. And I know so many Christians that this does not No bother están them. preocupados por alcanzar aquello para lo cual Cristo un día te alcanzó. They're not worried about reaching over, trying to attain what Christ reached them for. Porque Cristo no te alcanzó solo para la eternidad. Because Christ didn't just save you to have your eternity secured. Si no te hubieras muerto el día que te convertiste y ya. If that was the case, you would have died that same day. Pero Él te tiene aquí But He's got you here. y trabaja duro contigo And He works hard in you. y quiere transformarte. And He wants to change you. Y Pablo dice esto. Y He miren lo que says dice el verso 13. And look how He continues this, verse 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Brethren, I do not count myself to have apprehended. Y yo repito, And I repeat, si este hombre dice que no lo ha alcanzado, if this guy hasn't reached it ¿qué yet, podré decir yo? what about me? What could I ¿Qué podré decir yo? What could I possibly say? Y Pablo dice, pero una cosa yo hago, He says, but one thing I do, yo me olvido de lo que está atrás, de lo que ya yo he alcanzado, forgetting those things which are behind me, y me extiendo hacia lo que está por delante. and reaching forward to those things which are ahead, Porque el problema es que muchos nos conformamos con lo que ya somos en Cristo. because many of us stay happy and satisfied with what we were in Christ. Y no nos podemos conformar con lo que somos. And we can never be conformed with what we are. what Porque we were. todavía Cristo puede hacer muchas cosas más en nuestra Because vida. Christ is still going to do so much more in your life. ¿Tú crees que todavía Cristo no puede cambiar algo más en tu vida? You don't think Christ can do more, change something more in ¿Tú your crees que life? Cristo no puede hacerte dar otros frutos más He can't espirituales en cause tu you to vida? give more spiritual fruits in your life? Pues sí. Of course. Y miren lo que dice Pablo. And look how he continues. Si regresamos al 13, 13, please. Dice Pablo, ¿verdad? No es que yo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante. It's not that I have apprehended, right? Forgetting those things which are behind me and reaching forward to those things which are ahead. ¿Y qué es lo que está delante? And what's ahead? Verso 14. Prosigo a la meta, I press toward the goal al premio for the prize del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. of the upward call of God in Christ Jesus. ¿Qué está por delante? La What's meta. ahead, the goal, ¿Qué está por delante? El premio. the prize. Pero Pablo dice que esto es un supremo llamamiento en su vida. It clarifies this is an upward call of God. No es pura teoría. It's not just a theory. Mientras usted no vea esto como un llamamiento en su vida, While you don't view this as a calling in your life, el hecho de crecer, de buscar santidad, de madurar, the act of growing, of seeking holiness, of el maturing, hecho de dar frutos, of giving fruits, es un llamamiento. it's a calling. A veces lo vemos como algo que está escrito ahí en la Biblia, Sometimes we see it as something written in Scripture, algo que el pastor cada rato predica. something that the pastor preaches every once in a while. Mientras no lo sientas como un llamado de Dios en tu vida, Well, you don't see this as a calling of God in your life. no te vas a extender hacia lo que está por delante. You're not going to reach towards what's ahead. Te vas a conformar. You're going to conform yourself. Bueno, si puedo hacer algo, lo hago. Well, I could do something about that. Si crecí un poquito, crecí. Yeah, I learned a little bit. Cuando sientas que es un llamamiento de Dios, When you realize it's a calling from God, vas a tratar de alcanzar aquello para lo que Cristo te alcanzó. you're going to try to reach for that which Christ reached you. Y yo quiero en esta mañana cambiar esa perspectiva en tu vida I want to switch that perspective in your life today. y que puedas sentir esto de crecer, For you to see, right, and desire this idea of growing, esto de madurar, of maturing, esto de dar frutos, of giving fruits. que lo manejes en tu vida como un llamamiento de Dios. May you view it as a calling from God. Y si Dios llama, And if God calls, yo debo de obedecer. I should obey.
y yo debo de hacer. and I should do. Qué importante es crecer. How critical it is to grow. Yo siempre cuento esta historia de mi infancia. I always share the story of my youth. Mi papá, bueno, ya lo perdí hace 23 años, My father, well, he died 23 years ago. pero mi papá cada cumpleaños, cuando yo era un niño, But every birthday when I was a child, él me llevaba a un marco de la puerta de su cuarto he would take me to a door still y me ponía contra la puerta in the house. And he'd put me next to the door y still, tomaba un bolígrafo y hacía una raya. and he'd make a line right there on the wall. Sacaba después su metro, su He would lienza then para pull out medir, his tape measure. medía He would measure. y anotaba la fecha He would notate the date y cuánto yo medía. and how many inches or centimeters. El próximo año, The next year, cuando llegaba mi cumpleaños, when my birthday came, lo repetía he would do it. y volvía a marcar And he would mark it on. y volvía a poner la fecha And he'd put the date. y medía y anotaba. And he would measure. ¿Saben ustedes cuántas veces You know how many times yo fui al cuarto de mi padre I went to my father's room y abría la puerta and I would just open that door para ver cuánto estaba creciendo? to see how much I was growing. Me daba gozo ver que estaba creciendo como niño. It gave me so much joy right as a child to see me growing. Y esa fue la manera en que mi padre ilustró mi crecimiento físico. And that was the way in which my father illustrated, right, my physical growth. Y yo digo, si lleváramos esto al plano espiritual And if I think, right, if we were to take this to a spiritual sense, y si nos hiciéramos y nos midiéramos, hiciéramos la rayita hoy and if we were to measure ourselves and make that line, y midiéramos qué tamaño espiritual tenemos and we see what spiritual height we have, y en un año lo volviéramos a hacer, and every year repeat it, ¿sería que habría una diferencia? would there be a change? ¿O la raya estaría en el mismo lugar? Or would the line be exactly the same? Porque conozco a muchos Because I know so many que la raya año tras año está en el mismo lugar. that line, that height hasn't No changed year over crecen. year. They don't grow. No maduran, They don't mature. no dan frutos. They don't give fruits. Y a veces me da ganas de preguntarle, And sometimes I feel the desire to ask, ¿en qué Cristo tú has creído? and what Christ have you believed? Porque el Cristo que yo conozco, Because the Christ that I know, el Cristo que yo predico, the Christ that I preach, no te deja estar sin frutos. he doesn't leave you without fruits. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, dijo I'm el the Señor. branch and you're the vines. Y todo pámpano que en I'm the mí no vine, lleva you're the frutos será cortado y quemado. And everything that doesn't give fruits shall be cut off and Pero el que cast da away. fruto lo voy a podar para que siga creciendo y demás. But that who gives fruits, Es un llamado. it's a calling that we have. Y mientras no lo veas como un llamado, And while you don't view it as a calling, no crecerás, you're not going to grow, no madurarás you're not going to mature, y no darás frutos para el you're not Señor. going to give fruit. Así que espero que puedas cambiar esa manera. So I hope you could change that way of thinking if you don't have it. Quizás alguno se ve retratado en las palabras que estoy compartiendo esta mañana. Perhaps some view this as see themselves in it. Y a veces tenemos que decir, es una verdad difícil de aceptar. And we just need to recognize it as a truth that may Pero be es verdad. difficult to accept, but it's still a truth. Pero es completamente verdad. But it's a truth. Si yo viera que no crecía físicamente, me hubiera preocupado. If I would have seen, right, when I was a kid that I wasn't growing physically, I would have Sin worried. embargo, a veces vemos que no crecemos espiritualmente y no nos preocupa. However, sometimes we don't see any spiritual growth taking place, but we don't care. Y repito, no lo estás manejando como un llamado en tu vida. And I repeat, you're just not treating it as a calling of God in your life. Y ese es mi desafío para ti en And esta that's my mañana. challenge for you this morning. Responde al llamado de Dios. Respond to the calling of God. Prosigue a la meta de tu supremo llamamiento en Cristo Jesús. Continue towards that upward call that we have in Christ Jesus. Alcanza aquello Reaching for that para lo cual Cristo te alcanzó for también. which Christ Jesus reached you. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we thank you for your word. Tu palabra nos confronta Your word confronts us, y tenemos que aceptarlo. and we need to accept it. Es una verdad que a veces es difícil, It's a truth that could be difficult, pero muchos de nosotros tendríamos que decirlo but many of us would have to say
Es verdad que nos hemos quedado rezagados, It's true that we've stayed stuck. que no estamos creciendo espiritualmente, We're not growing spiritually. que no estamos madurando We're not espiritualmente, maturing spiritually. que no estamos dando todos los frutos que pudiéramos dar. That we're not giving all the fruits that we could give. Y Señor, somos a veces tan negligentes. Lord, and many times we're so negligent. A veces alardeamos de que estamos en Cristo Jesús, Sometimes we're bragging, right, that we are in Christ Jesus. pero la evidencia, el fruto que se ve en nuestra vida, But the reality of the fruits that are seen in our lives muchas veces no es el fruto del Espíritu, are not there. They're not of the Spirit, sino el fruto de la carne. rather of the flesh. Señor, hay tanta gente engañada. There's so many people who are deceived, Hay tantos que se creen cristianos, so many who think themselves to be Christian. pero no hay evidencia de transformación. But there's no evidence of a transformation. Y el Cristo que conocemos y predicamos And the Christ that we know and preach es un Cristo que salva y transforma. is a Christ that saves and transforms. Es imposible estar en ti y no tener cambios. Impossible to be with you without change. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord. y ayúdanos a mirar este llamado, And help us to look at a this call, considerarlo en nuestra vida, to consider it in our a lives, proseguir a esa meta, a ese premio. to press on towards that goal and prize. Ayúdanos a alcanzar aquello para lo cual tú nos has alcanzado. Help us reach for that which you reached us for. Bendice esta palabra en nuestras vidas. Bless this word in our lives. Te lo pido en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, guys.